Selamat sore Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini ya saya akan menerjemahkan Dr. Steve dan saya akan memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini yaitu Dr. Steve Sadrak. Beliau berasal dari Texas dan riwayat pendidikan beliau menyelesaikan S1-nya di bidang bisnis di University of Arkansas. Dan untuk Master of Biblical Studies-nya menyelesaikannya di Dallas Theological Seminary, salah satu seminari ternama, dan menyelesaikan Doctor of Ministry di Denver Theological Seminary pada tahun 2005. Dan kita melihat riwayat pendidikan beliau adalah seorang yang berpendidikan dan mempunyai hati untuk misi dan hati Allah untuk bangsa-bangsa. Untuk perkenalan lebih lanjutnya kita akan menyambut Dr. Steve Sadrak. Could you come forward to share the word of God to each one of us? Thank you, Jeffrey. Ya, terima kasih Jeffrey. And I was hoping you would not mention any of my education. Ya, saya berharap sebenarnya tidak menyebutkan riwayat pendidikan saya katanya. I'm more proud of some of the big fish I've caught over the years. Ya, ada The big fish that I've caught over the years. I'm more proud of that. Oke, saya lebih bangga, beliau tidak begitu membanggakan riwayat pendidikan beliau, tetapi beliau lebih membanggakan memberikan analogi, maksudnya jiwa-jiwa yang dimenangkan. The size of my fish keep growing each year though. The size of the fish keep growing each year. Ya, ukuran dari ikan yang beliau miliki itu terus berkembang setiap tahun. I'm basically telling lies about how big my fish are. Ya, Yes, tentunya saya sedang berbicara bohong, bicara mengenai ikan yang besar ya. It's great to be with you all. Ya, saya sangat senang bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. I got to know your pastors today. Ya, saya telah berkenalan dengan gembala sidang Bapak Ibu Saudara hari ini. And I got to view your church, your fantastic church. Dan saya memandang gereja saudara yang sangat luar biasa. Go on the very top of the building to see the beautiful view of the city. Ya, saya melihat salah satu gedung yang dimiliki oleh gereja ini, melihat di lantai atas, melihat kota batu yang indah. I think that's where I want to build my office, up there. Ya, saya berpikir mungkin saya akan membangun kantor saya di sana. Well, I wanted to bring my family along with me. We're going to have some PowerPoint slides. Ya, saya akan memperkenalkan keluarga saya. Mungkin kita mulai, silakan PowerPoint-nya ditayangkan. There they are. Ya, inilah mereka. I've been married to my wife for 40 years. Dan beliau telah menikah dengan istrinya sudah 40 tahun. We have 5 children. Memiliki 5 anak. And now 9 grandchildren. Dan sekarang 5 orang cucu. And we take care of my mom here. Dan kami menjaga ibu kami di situ. She's 94 years old. Sekarang beliau ibu dari Pak Sadrak, yaitu sudah 94 tahun. So my life is very full back in America. Dan hidup saya akan penuh ketika saya kembali ke Amerika. And I also have been involved in a conference the last few days in Surabaya. Dan beberapa hari yang lalu kami menghadiri konferensi selama beberapa hari di Surabaya. It's called Finishers. Yang disebut Finishers. Chris and his wife, if y'all would stand up, here's a couple of leaders in the Pak Kris Finishers dan ministry. suami dan istrinya silakan berdiri, dan ya beliau adalah orang-orang yang terlibat di dalam konferensi tersebut. Your pastor was impacted as a student years ago through the Finishers Project ministry. Ibu gembala di tempat ini telah memberi dampak sebagai siswa atau ya peserta di dalam kegiatan Finishers beberapa tahun yang lalu. I've been involved about 10 years and it's a fantastic ministry.
Ya, Pak Sadrak sendiri sudah terlibat di dalam konferensi ini sudah sekitar 10 tahun dan ini merupakan suatu kegiatan yang sangat luar biasa. They're trying to raise up missionaries here in Indonesia to send to unreached people groups. Kami mencoba untuk membangkitkan para misionaris dari Indonesia untuk mengutus mereka kepada suku-suku terabaikan. Just last night, 60 of them came forward to make a commitment to a 3-year church planting team. Baru semalam ada ada 60 orang yang minta didoakan maju ke altar untuk memberikan komitmen mereka untuk terlibat di dalam pelayanan misi. Maybe we ought to ask the folks in this room to come forward to make that kind of commitment today. What do you think? Ya, mungkin ada sekitar mungkin dari yang hadir hari ini kita mengajak untuk maju ke depan mungkin untuk didoakan kalau ada yang mau menjadi misionari. What do you think? Bagaimana? Bagaimana pendapat Bapak Ibu? I think a few of them are getting nervous. Mungkin beberapa akan mulai gugup. Okay, keep going on the slides if you Oke, slide berikutnya. Thank you. There we go. Okay. Well, one of the things we talked about at this conference is how to spend your life. Iya, dalam topik ini kita berbicara tentang bagaimana Anda menyediakan waktu dalam hidup saudara. To not spend your life, but invest it. Jangan There's a difference between spending your life and investing your life. ya, ini ada sebuah perbedaan antara meluangkan kehidupan saudara dan menginvestasikan hidup saudara. So we talked about the 3 things you can invest your life in that last forever. Ada 3 hal yang abadi, yang kekal, yang berkaitan dengan menginvestasikan hidup kita. God lasts forever. He endures forever. God does. Ya, Allah itu sabar selamanya. The Word of God endures forever. Firman Allah itu kekal. And the souls of men and women endure forever. Dan jiwa dari semua orang, jiwa dari laki-laki dan perempuan itu kekal adanya. So it might be good for us to evaluate our own life today. Nah, mungkin mari kita mengevaluasi kehidupan kita. How are we spending our time, our money, our energies? Bagaimana kita menyediakan waktu kita, hidup kita, uang kita, kekuatan kita? In eternal things or temporal things? Apakah kita memberikannya kepada hal yang sementara atau kepada sesuatu yang kekal? Keep going there. When I give you Next. this signal, thank you. So, God has a purpose for us. Tuhan punya rencana, tujuan untuk kita. This is a great verse of scripture in 1 Peter 2. Ini adalah ayat yang kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. If you have your Bible now, might be the time to pull it out. Nah, jika saudara membawa Alkitab, saudara mari kita buka Alkitab itu. He chose you and I for an amazing opportunity. Ia memilih saudara dan saya untuk sebuah kesempatan yang luar biasa. He's given you a very important assignment. Ia memberikan kita suatu tugas yang sangat penting. If you're having a hard time waking up in the mornings, this might help you wake up with a purpose. Nah, jika Anda bangun pada pagi hari ini mengalami kesusahan untuk memikirkan mengenai tujuan Anda, It starts off by saying you are a chosen race. dan di sini di dalam ayat tersebut mengatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih, A royal priesthood. Imamat yang rajani, A holy nation. bangsa yang kudus, A people for God's own possession. umat kepunyaan Allah sendiri. God owns us. We are His possession. Allah menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya. But here's why He has chosen us. Dan ini pertanyaannya, mengapa ia memilih kita? To proclaim the excellencies of Him. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. What is the word excellencies? What is that word? Perbuatan-perbuatan besar, something
Miracles, I think. Just curious. Yeah. So we proclaim the excellence of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Ia memilih kita, memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terang. That's a great purpose. Itu adalah tujuan yang mulia. He saved us. He owns us. Ia menyelamatkan kita, ia memiliki kita. He has called us, Ia memanggil kita, but for a reason, tetapi dengan sebuah tujuan, for a purpose. untuk sebuah tujuan. I think true happiness comes in life when you can find what your purpose in life is. Nah, ini akan, jika kita menemukan tujuan dari hidup kita, maka kita mungkin akan bahagia. Until we find our purpose, we'll always be searching, always be unhappy. Sebelum kita menemukan tujuan kita, mungkin kita akan terus mencari, dan kita sebelum menemukannya, mungkin kita tidak bahagia. I think you may have just found your purpose. Saya kira saudara akan menemukan tujuan saudara. Keep going. Well, we live in a big world. Saudara, kita hidup di sebuah dunia yang besar. The population is just exploding year after year. Populasi dari penduduk dunia ini terus jumlahnya bertambah tahun demi tahun. In fact, this morning I checked it. We're well over 8 billion people now. Ya, tadi pagi beliau mengeceknya dan ternyata ada sekitar 8 miliar penduduk muka bumi ini. Why is the population of the world just going up and up and up, just exploding? Mengapa populasi di dunia ini semakin bertumbuh? What is God doing? Apa yang Allah lakukan? Why are we alive during this time of history? Mengapa kita hidup saat ini? I think He wants us not only to impact our family and our city, but the whole world. Saya yakin bahwa Allah bukan hanya mengajak kita untuk memberi dampak kepada diri kita, keluarga kita, tetapi memberi dampak atau pengaruh kepada seluruh dunia. I know that seems unrealistic when you say, I'm just one person, what can I do? Ya mungkin saudara berpikir bahwa ini tidak realistis karena saudara mengatakan, oh saya hanya orang yang kecil dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. I live in one small city in one country and there's 8 billion people out there. Saya hidup di sebuah kota yang kecil, di negara yang kecil dan ada sekitar 8 juta miliar orang di luar sana. I think the place to begin is to pray. Dan mungkin ini adalah waktunya untuk kita mulai berdoa. Maybe come to the Lord with open hands. Mungkin kita datang kepada Allah dengan tangan yang terbuka. Say, Lord, I want you to use my life. Katakan kepada Allah, Tuhan aku mau engkau memakai hidup saya. I have a purpose in my life. Saya punya tujuan di dalam hidup saya. And I want to impact my family, Dan saya ingin memberi dampak kepada keluarga saya, my city, kota saya, my country. negara saya. But there's verses in the Bible that talk about us impacting the world as well. Tetapi bukan hanya itu saja, Alkitab menyatakan bahwa kita harus memberi dampak kepada seluruh dunia. God has a desire to get the gospel to every single person on the planet. Allah mempunyai kerinduan agar seluruh manusia yang ada di planet bumi ini mendengarkan Injil. And so some people think that getting the gospel around the world is like pouring syrup on some pancakes. Ya, ada orang-orang yang mengatakan bahwa memberitakan Injil itu seperti orang menuangkan sirup di atas pancake itu. If we can just get the gospel out on television and radio and internet and just cover the whole world like syrup on pancakes. Ya, analogi ini seperti ketika orang memberitakan Injil melalui televisi, melalui radio, melalui internet. Ini semacam memberitakan Injil itu seperti menuangkan sirup itu ke atas dunia. But with all of our great technology, there's still well over 2 billion people still cut off from the gospel. Ya, tetapi ada sekitar 2 miliar orang yang masih belum terjangkau oleh Injil. So really God has created us not as a pancake, but the world is more like a waffle. Jadi Allah tidak hanya mengingat kita seperti
sebuah pancake di dalam memberitakan Injil, tetapi sebuah A waffle. waffle. Because a waffle has all those little boxes in there, those individual boxes. Ya, waffle yang bagian kiri tersebut, gambar itu ada semacam lobang-lobang di setiap di dalam sebuah waffle itu. So when I'm with one of my little grandchildren, I take the little syrup thing and I'm pouring a little bit of syrup in each of those little squares. Iya, iya, ketika saya mengambil sirup itu dan saya menuangkannya satu persatu di setiap lubang yang ada di waffle itu. That's the way God has divided the human race. Itulah mengapa Allah memberikan perbedaan kepada suku-suku di muka bumi ini. Sometimes I wish we could all speak one language and all look the same. Ya, kadang-kadang kita berbicara dalam satu bahasa dan semuanya sama. Why would God create 24,000 different people groups around the world? Mengapa 24,000? 24,000 is the estimate. Mengapa Allah menciptakan sekitar 24.000 suku bangsa With different languages, dengan berbagai bahasa, different cultures and customs, dengan perbedaan budaya, different skin colors. beda warna kulit. I wish I could be a little darker like you, Yeah, though. yeah. But we're all different. Tetapi sesungguhnya kita semua ini berbeda. And so the way he wants us to get the gospel to these other people groups is a different way. Itulah sebabnya ia menginginkan supaya kita memberitakan Injil di dalam cara-cara yang berbeda. We have to have an individual group of people that will go to that people group in order to learn their language and learn their customs. Itu kami sebuah kelompok untuk mengutus mereka kepada suku-suku tersebut untuk mempelajari bahasa mereka, budaya mereka, To customize their ministry to fit that particular people group. untuk supaya mencocokkan supaya pelayanan mereka itu bisa dicocokkan dengan suku yang dijangkau. Your pastor put some amazing paintings along the hallway on this side of the church. Iya, pastor gembala sidang Bapak Ibu Saudara menampilkan gambar-gambar di sepanjang perjalanan di sekitar gereja ini. Have you seen them? Apakah saudara-saudara melihatnya? I was amazed. Saya begitu terkagum. I took videos of it and I sent it back to America. Dan saya mengambil video dan saya mengirim ke Amerika. Here is a picture of every single one of the unreached people groups here in Indonesia. Dan di gambar-gambar tersebut menunjukkan tentang foto-foto dari suku-suku yang terabaikan di Indonesia, yang ada di Indonesia. Jesus told us the harvest is plentiful but the laborers are few. Yesus mengatakan bahwa tuaian itu sudah siap tetapi pengerjanya masih kurang. Then he said to pray to the Lord to send workers into the harvest. Itulah sebabnya Yesus mengatakan mari kita berdoa supaya kita dapat mengirim para pekerja untuk Friends, if I menuai. were you, I would be obedient to that verse. Ya mungkin saudara bisa taat kepada ayat tersebut. You could be walking along that little sidewalk there and just take a minute to pray for each of the workers, each of the unreached people groups along that. Ya mungkin setelah saudara nanti keluar dari ruangan ini datang ke foto-foto itu, mungkin saya pilih salah satu foto suku terabaikan dan berdoa sejenak supaya suku-suku itu dijangkau oleh Injil. Do it in twos or do it in threes or do it with your family. Mungkin engkau bisa melakukan dengan 2 orang, dengan 3 orang, atau dengan keluarga saudara. I'm trying to build a world vision into my kids and grandkids. Saya mencoba untuk mengajak keluarga beliau, anak-anak dan cucu-cucunya untuk melihat visi terhadap dunia. I want them to see the world the way God sees the world. Saya ingin melihat dunia itu bagaimana cara Allah memandang dunia itu. How can we expand their hearts to see that life is bigger than just themselves? Mengajak mereka untuk melihat bahwa melihat bagaimana karya Allah itu bukan hanya untuk diri mereka, tetapi lebih dari itu. I've never seen this before.
Saya belum pernah melihat ini sebelumnya. I've been all over the world. I've been in hundreds of churches. Saya telah mengunjungi ratusan gereja. If I were you, I'd take time every single week to start to pray, picture by picture, group by group. Ya, ajakan beliau adalah mungkin setiap minggu depan datang ke gereja, luangkan waktu untuk tumpang tangan kepada foto-foto tersebut untuk berdoa kepada suku-suku yang terabaikan itu. Keep going there, friends. Next slide. So as you look at the scriptures, is there something that ties all the Bible together, kind of a common thread throughout? Jika kita melihat Alkitab kita, maka kita akan melihat ada satu bagian yang mengikat keseluruhan Alkitab itu sendiri. From Genesis to Revelation, those 66 books in the Bible. 66 kitab mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, ada satu bagian yang mengikatnya. I think it's God's love and God's heart for the nations. Saya pikir itu adalah kasih Allah, hati Allah untuk bangsa-bangsa. Just keep going when I lift my Terus. finger there. So, you've got your Bible in front of you. Jika saudara membawa Alkitab saudara, I think the Bible is the basis for missions. saya pikir bahwa Alkitab merupakan dasar dari misi. Keep going there. So, we're going to look at an Old Testament verse and then we'll look at a couple of New Testament verses. Ya, kita akan melihat ayat di dalam Perjanjian Lama dan nanti kita akan lihat di Perjanjian Baru. Psalm 67 is written by King David. Mazmur 67 ditulis oleh Raja Daud. And it's really a prayer. Dan betul itu adalah sebuah doa. And it's just 7 short verses. 7 short verses. Iya, dia menulis begitu singkat sekitar 7 ayat. But he's talking about here that your way may be known on the earth in verse 2. You can see that up here on verse 2, that your way may be known on the earth. Dan mungkin On verse 2, that your way may be known on the earth. Okay. Dan jalanmu mungkin akan dikenal di muka bumi ini. Your salvation among all nations. Keselamatanmu dapat dikenal oleh di antara bangsa-bangsa. He keeps talking about the peoples, the nations. Ia terus berkata, orang-orang, bangsa-bangsa. And then that verse 7 kind of gives the summary statement. Dan pada ayat yang ke-7 dia semacam memberikan sebuah pernyataan ringkasan di sana. God blesses us so that all the ends of the earth may fear him. Allah memberkati kita supaya segala bangsa takut akan Dia. How many ends of the earth? How many ends of the earth does God want to bless? He wants to bless all of them, it says. Ya, Allah ingin agar kita memberkati semua bangsa. So, you and I have been blessed. Jadi, saudara dan saya telah diberkati oleh Allah. Do you feel blessed this morning? Apakah saudara merasa diberkati hari ini? It really doesn't matter whether you feel blessed, you are blessed. Tidak masalah apakah engkau merasa diberkati atau tidak, tetapi sesungguhnya saudara diberkati. I'm not trying to live my life on my feelings. Saya tidak hidup dengan kehidupan yang berdasarkan perasaan saja semata. I'm trying to live it on the promises and commandments of God in the Bible. Saya mencoba atau berusaha untuk hidup di dalam janji dan perintah Allah. If you've come to know Christ and experienced his salvation, you are a very blessed person. Jika engkau datang kepada Kristus, maka engkau adalah orang yang diselamatkan dan diberkati. We're going to do a little exercise together, a little finger exercise this afternoon. Ya, saya ingin mengajak saudara sedikit semacam olahraga jari. So get your finger out if you would. Tunjukkan jari telunjuk saudara. Kind of start loosening up, kind of start to build some of those Ya, finger dan muscles. terus goyangkan semacam seperti ini. That's good. I like that. Good. Saya senang. I don't see her doing her finger muscle there. Oke. Okay, point at yourself Tunjukkan kepada diri saudara and say, I have been blessed. dan katakan saya diberkati. Do you really mean that? Apakah Anda sungguh-sungguh mengucapkan itu?
You might be saying, Steve, I drive a dumpy little motorcycle and I live in a tiny little house. Ya, Steve, jangan bercanda bahwa saya tinggal di rumah yang kecil. My job hardly pays anything, you know. My job doesn't hardly pay anything, people might be saying. Ya, pekerjaan saya dibayar sedikit. You may not be feeling very blessed. Ya, engkau merasa diberkati. But to be able to know Christ and worship Christ right here today, you are very blessed. Tetapi jika engkau datang di sini menyembah Kristus, engkau diberkati. Okay, so hold out your finger again. Tunjukkan Point telunjuk at saudara. yourself, say, Tunjukkan pada diri saudara, katakan, I have been blessed. saya telah diberkati. But he has blessed you for a reason. Tetapi dia memberkati saudara untuk sebuah alasan. Not just so you can feel so warm and cozy with all your little blessings. Bukan hanya untuk merangkul sendiri berkat itu. No. Tidak. No, he's blessed you for a bigger reason than just you. Ia memberkati saudara untuk sebuah alasan yang besar. I know some people that all they pray is, oh bless me God, bless me, bless me. Ada orang-orang yang berdoa berkata bahwa berkati aku, berkati aku, berkati aku. They come to church to get a blessing rather than give a blessing. Mereka datang ke gereja untuk mendapatkan berkat daripada memberi berkat. We've been blessed for a reason. Kita diberkati untuk sebuah alasan. Now I want to see both fingers up. Nah, sekarang saya ingin melihat dua jari telunjuk saudara ditunjuk. Now don't poke your neighbor, but stick Jangan them out tunjuk kepada sebelahmu. You got to stick them out like this. Tunjuk seperti ini. On the side. There you go. Oke. And so point them out and say, to be a blessing to others. Menjadi berkat bagi orang lain, katakan demikian. So we're going to say it together now. I have been blessed Katakan, saya telah diberkati to be a blessing to others. untuk menjadi berkat bagi yang lain. You just found the theme of the entire Bible right there. Iya, Anda telah menemukan tema dari semua ayat yang ada dalam Alkitab. That's what I learned in all those years of seminary right there. Itulah yang saya telah pelajari di semua seminari. Well, Psalm 67 is a great one. Let's look at a couple of New Testament verses. Nah, mari kita berangkat ke ayat perjanjian baru. You're probably familiar with Matthew 28, 18 through 20. Mungkin saudara familiar atau dengan Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. It's called the Great Commission and it's one of the final commands that Jesus gave us. Biasa dikenal sebagai amanat agung atau perintah terakhir Yesus. He says all authority has been given to him. Ia mengatakan bahwa semua kuasa telah diberikan kepadanya. In the last verse, Jeffrey, he says that he will be with us always, even to the ends of the earth. In the final verse here. Dan ayat yang terakhir itu, di bagian terakhir itu bahwa dia mengatakan, aku akan selalu menyertai engkau. But in between there is the main point of the verse. Tetapi di antara ayat itu, di tengah-tengah itu, itulah yang menjadi poin utamanya. This is where the command is. Itulah yang disebut sebagai perintah. To go and make disciples of all the nations. Untuk menjadikan segala bangsa murid. How many nations? Ada berapa banyak bangsa? Some of the nations? Most of the nations? Or all of the nations? Hanya sebagian bangsa, beberapa bangsa, atau semua bangsa? What is the word all? Now, the word all is what? Semua. Semua, yes. Semua bangsa. Semua. Semua bangsa. Semua. Let's all say semua together. Semua. Katakan semua. Man, I am almost fluent. Iya, saya hampir lancar berbahasa Indonesia katanya. I'm this close, I think. Iya, ini sudah hampir. Semua. Semua. Not Samoa. Oops. Well, so Matthew 28 is one of the 5 commissions that Jesus gave us before he ascended into heaven. Ada 5 perintah Yesus sebelum ia naik ke surga. Yeah, at the end of Matthew, Mark, Luke, and John, he each gave us different commissions to different groups of people. Di dalam setiap Injil
ada perbedaan-perbedaan perintah Yesus di dalam setiap akhir bagian dari Injil-Injil. Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Keep going if you would. So the commissions were given during those 40 days after he was resurrected, but before he ascended. Perintah tersebut diberikan yaitu ketika dia bangkit dari kematian dan selama 40 hari ia memberikan perintah tersebut. But the final commission is in Acts 1:8. Dan perintah yang terakhir dari Kristus adalah Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. He said this to his disciples and then he ascended into heaven. Ia mengatakan ini kepada murid-muridnya lalu kemudian ia terangkat ke surga. I've thought a lot about this. Why would these be Jesus' last words? Dan saya bertanya, mengapa ini menjadi perkataan Yesus yang terakhir? Jesus' last words should really be first in our heart. Perkataan Yesus yang terakhir kiranya itu menjadi hal yang utama di dalam hati kita. Says the Holy Spirit will come upon you and you will be my witnesses. Ia mengatakan bahwa Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. It's a promise. Itu adalah sebuah janji. If the Holy Spirit lives in you, then you will be his witness. Jika Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, maka kamu akan menjadi saksinya. But then it tells us the three places that we will be his witness. Dan dia memberikan 3 tempat untuk kita bisa memberi saksi. First of all, Jerusalem. Yang pertama yaitu Yerusalem. He's talking about your own city. Ia berbicara tentang kota saudara, Your Judea and Samaria. Judea dan Samaria. That's talking about your region and your country. Mungkin berbicara tentang negara saudara. But then he talks about the ends of the earth. That's all the other countries on the planet. Dan bagian terakhir yaitu sampai ke ujung bumi, ini berkaitan dengan semua bangsa yang ada di muka bumi, planet bumi ini. But the New Testament doesn't use the word countries, it uses the word nations. Alkitab tidak country. It uses the word nations, which really is the word ethnic. It's talking about the ethnic groups around the world. Ya. Di dalam Alkitab dia menggunakan kata bangsa-bangsa, yaitu berbicara tentang etnis, suku-suku. And so I've said, Lord, how can I be a witness in all three places at the same time? Mungkin kita bertanya-tanya bagaimana kita menjadi saksi di dalam 3 tempat tersebut pada saat yang bersamaan. He doesn't want us to choose one of those three. He wants us to be engaged in all three. Dia tidak meminta kita untuk kita memilih salah satu, tetapi ia meminta kita untuk ketiga-tiganya, kesemuanya. So I've used Acts 1:8 as kind of a model for my life. Dan saya telah menjadikan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sebagai model di dalam hidup saya. You might consider it using it a model for your life. Mungkin ini akan menjadi model dalam hidup saudara, pelayanan saudara. I'm trying to divide my prayer time into my Jerusalem, my Judea, Samaria, and the uttermost parts. Iya, ada orang-orang yang berdoa tentang, wah ini adalah Samaria saya, Yerusalem saya, dan akhir ujung bumi. My giving, I'm trying to give to my own city, my own church, but also to my meeting spiritual needs in my country as well as foreign missionaries. Dan di dalam memberi pun juga kita beri untuk bangsa kita dan mungkin kepada seluruh bangsa. My ministry, I'm trying to have a local ministry where I am, but I'm also trying to reach out to internationals and foreigners. Iya, pelayanan saya juga adalah saya mencoba untuk melayani di tempat gereja lokal saya dan saya juga melayani gereja-gereja yang ada di muka bumi. Sometimes I don't want to obey this verse. Kadang-kadang saya tidak menaati Do y'all ever ayat have times ini. when you don't want to obey certain Bible verses? Do you ever have a time when you don't
want to obey certain Bible verses. Ya, mungkin ada di antara saudara mungkin kesulitan untuk menaati ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. This guy is realizing that God wants him to take an interest in reaching the whole world. Orang ini mencoba untuk tidak taat untuk menjangkau dunia, seluruh dunia, But he's doing everything he can to keep that door shut. dan dia terus menolak. But Jesus said that he who has my commandments and keeps them, that's who loves me. Yesus mengatakan bahwa dia yang menaati perintahku, dia mengasihi aku. Some people think that love is a feeling. Ada orang mungkin berpikir bahwa kasih itu hanyalah sebatas perasaan. I think we've watched too many romance movies. We've watched too many Hollywood romance movies. Mungkin kita karena terlalu banyak menonton film I romantis just Hollywood. feel so loving towards you. Kita memiliki perasaan orang yang mencintai kita. My love goes ups and down for my loved ones. Ya, kasih itu hanya naik turun. Jesus has a different definition of love. Yesus memiliki definisi yang berbeda tentang kasih. It's not feelings. Itu bukan sebatas perasaan. It's simply obedience. Itu lebih kepada ketaatan. In his mind, love equals obedience. Di dalam pikiran Yesus, kasih itu sama dengan ketaatan. So I'm hoping and praying that you and I could take what we've learned this morning and figure out how we can apply it to our lives. Dan saya berdoa pada saat ini supaya kita kiranya dapat menaati perintah Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. There's some different roles that you can play in this world Christian movement I've been describing. There's some different roles they can play. Roles, R-O-L-E-S. Oke. Ada perbedaan yang peran yang berbeda. And really these are more like habits that we can develop in our life. Ada kebiasaan yang mungkin harus kita bangun di dalam kehidupan dan pelayanan kita. And along with praying for the world, here I want to mention these 4 different roles. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan di sini tentang peran kita. A goer, a sender, a welcomer, and a mobilizer. Orang yang pergi dan pengutus, orang yang penyambut, dan juga orang yang mobilisasi. Pergi, bergerak. That's good. Ya. Okay, let's keep going Ya. and describe a few of these. The goers, those are the missionaries. I call them the frontline warriors, those missionaries. Ya, kata goer tadi itu adalah orang-orang misionari yang berada di garis depan. Mereka adalah pejuang di garis depan. We need 100,000 new long-term cross-cultural missionaries. Ya, kita membutuhkan sekitar 100.000 orang untuk misionari ke suku-suku budaya-budaya untuk menuntaskan amanat agung itu. That's what those 60 people committed to last night at that finishers conference. Itulah sebabnya ada sekitar 60 orang tadi malam di konferensi finisher itu, mereka berkomitmen untuk diutus menjadi misionari. Keep going. Okay, back. No. Kembali. There you go. Well, Indonesia is placed in a very strategic location on the planet. Ya, Indonesia adalah tempat yang strategis di planet ini. America, we're totally separated from where all the unreached regions are. America, we are separated from where the unreached areas are. Ya, kami orang Amerika sepertinya terpisah dari suku terabaikan. You're right in the middle of them. Saudara-saudara ada di tengah-tengah mereka. These 6 countries make up Southeast Asia. 6 negara ini berada di negara Asia. Can you see the beautiful purple country over here? That's Apakah you. saudara melihat warna ungu dari peta tersebut? I think that Batu is right there in the middle of the whole country there. Saya rasa bahwa kota Batu ada di tengah-tengah dari negara itu. But it says here that you have very high access to unreached people groups
of which there are 330 million of them. Ya, ada sekitar 300-an juta yang mana saudara di Indonesia ini punya akses untuk bisa menjangkau suku-suku terabaikan tersebut. You're right here near over 300 million people that are part of unreached people groups. Kita berada di tengah-tengah sekitar 300-an juta orang-orang yang suku-suku terabaikan. But it says they are culturally close. You're culturally similar to them. Budaya saudara begitu hampir mirip. Your language is similar. Bahasa saudara mirip. Your appearance is similar. Penampakan fisik kita mirip. Your customs, your religion, so many similarities. Budaya, agama, ada begitu banyak kemiripan. I think God wants to raise up many Indonesians to reach these unreached people groups. Saya rasa bahwa Allah ingin membangkitkan para misionari dari Indonesia untuk menjangkau suku-suku terabaikan yang ada di bangsa ini. There may be some people in this room right now. Mungkin ada di antara kita yang ada di ruangan ini yang mau dipakai oleh Tuhan. I know the pastors would love to talk to you about that. Saya tahu mungkin Ibu Gembala akan mau bicara dengan saudara. I know Chris would love to talk to you about that. Saya juga tahu bahwa mungkin Pak Chris akan berbicara dengan saudara. So the role of goer, also, let's keep going if we can. Terus The role of sender. peran daripada pengutus. This is someone who is praying for the missionaries. Ini adalah berperan untuk berdoa bagi para misionari. They're corresponding and encouraging the missionaries. Mereka mendukung para misionari. They're sacrificially giving of their money to support missions. Mereka mengorbankan uang mereka untuk mendukung para misionari. There's a verse of scripture that talks about this idea of being a sender. I'm trying to get him to go to the next slide here, next. if you would. Oke. Yeah, this idea in Romans 10 of being a sender. Di dalam Roma pasal 10 ini berbicara tentang orang-orang yang dikategorikan sebagai sender atau pengutus. And it talks about everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Dan dia mengatakan setiap orang yang memanggil nama Allah akan diselamatkan. But how can they call on the Lord if they have not believed in Him? Dan bagaimana mereka bisa diselamatkan? Bagaimana mereka dapat memanggil jika mereka tidak pernah percaya tidak memiliki iman? But how can they believe if they haven't even heard? Dan bagaimana mereka bisa percaya jika mereka tidak pernah mendengar? And how can they hear without someone preaching to them? Dan bagaimana mereka bisa mendengar jika tidak ada seorang pun yang berkhotbah atau menginjili mereka? And how can they preach unless they are sent? Bagaimana mereka dapat berkhotbah jika tidak ada yang mengutus mereka? So we've got the goers, but we also have the senders. Kita harus memiliki goers, misionari tadi itu, dan kita juga harus memiliki orang-orang yang mengutus mereka. Thank you. So maybe the Lord has you to be a sender. Ya mungkin Tuhan ingin Anda ada di antara saudara untuk menjadi pengutus. You have just as much responsibility as the goer. You've got just as much responsibility as the goer, the sender does. Ya, mungkin kita kita adalah seorang goer yang pergi, tetapi juga kita membutuhkan orang-orang yang mengutus saudara. Here's a tool that I suggested to your pastor today. Ya, ada dua hal yang saya ingin sarankan kepada gembala di tempat ini. It's a resource called Explore. It's called Explore. This resource is called Explore. Ada sebuah sumber yang mengatakan yaitu untuk explore, itu mengamati. You could go here and download a free copy if you wanted to. Ya, ini adalah sumber di internet, saudara Ibu Gembala mungkin bisa mendownloadnya di alamat website tersebut. It's in 21 languages, included Indonesian. Ada 21. It's 21 languages. Ada sekitar 21 bahasa di dalam website tersebut, sumber-sumber itu, dan Indonesia salah satunya, bahasa Indonesia. You can start to study that on your own, or you could do it in a small group. Mungkin Ibu Gembala bisa mempelajarinya secara mandiri atau bersama kelompok untuk mempelajari. Start to learn about God's Word, God's world, and then God's work. Kita mulai dari firman Allah, dunia,
dunia Allah dan pekerjaan Allah. What is God doing around the world? Apa yang Allah kerjakan, lakukan What are some di muka bumi what ini. are some ways you can serve and be involved? Bagaimana kita bisa, caranya untuk bisa terlibat. I think I've realized that if my life is not in some way involved in reaching the whole world, my life is too small. Mungkin kita berpikir bahwa saya mungkin tidak bisa menjangkau seluruh dunia karena hidup saya ini begitu kecil. Yeah. Well, let's keep going. We'll finish up here. Terus ya, This is a painting that a friend of mine painted. ini adalah sebuah lukisan dari teman Pak Steve. He was a missionary in Kenya, but he has passed now. Dia adalah seorang misionari di Kenya dan sudah dipanggil pulang Tuhan. It's a painting that shows two different verses in the book of Revelation. Gambar ini, lukisan ini diambil, maksudnya terinspirasi dari kitab Wahyu. You may want to use this painting in your class. Iya, Revelation. maybe. Well, the first one on the left side of the painting is Revelation 5:9. Iya, bagian yang pertama ini diambil dari Wahyu pasal 5 ayat 9. And it says, they sang a new song saying, "Worthy are you to take the book and to break its seals." Di dalam ayat tersebut, dan mereka menyanyikan sebuah nyanyian yang baru dan mengatakan, For you were slain and purchased for God. You were slain, you were killed and purchased for God engkau telah dibunuh dan menebus untuk Allah with your blood, dengan darahmu men from every tribe and tongue and people and nation. bagi semua orang, dengan darahmu, dari semua bangsa, semua bahasa, semua orang, semua suku. Friends, this took place 2,000 years ago. This took place 2,000 years ago. Tempat ini ayat ini muncul sekitar 2000 tahun yang lalu. He suffered the most painful death ever known to man on that cross. Dia begitu menderita bagi manusia di atas salib, And he hung there for 6 hours. dan dia lapar sekitar 6 jam. Why 6 hours? He could have done it in 6 seconds if he wanted to. He could have done it in 6 seconds instead of 6 hours, but he hung there that whole time. Iya, kenapa dia harus tergantung sekitar hanging? He hung on that cross for 6 hours. Iya, Kristus telah tergantung selama 6 jam di atas kayu salib. Kenapa dia harus 6 jam? Kenapa tidak lebih kurang dari itu? But what was he thinking about during those 6 hours? What was he thinking about during those 6 hours? Apa yang dia pikirkan selama 6 jam di atas tiang gantungan itu? As he was paying for our sins, Dia begitu menderita karena dosa-dosa kita. as he was purchasing us with his blood. Ia menebus kita untuk melalui darahnya. It could have been he was thinking about something that would take place thousands of years in the future. It could have been that he was thinking about something that would take place thousands of years in the future. Ya, mungkin Kristus sedang memikirkan tentang ribuan tahun yang akan datang. It could have been that he was thinking about Revelation 7:9. He could have been thinking about Revelation 7:9. Ya, mungkin dia sedang memikirkan tentang apa yang tercatat dalam Wahyu pasal 7 ayat 9. Exactly 2 chapters later. Ada 2 ayat di dalam. But this has not happened yet. Ini belum terjadi. Ayat yang ke-9 di dalam Wahyu pasal 7 belum terjadi. This is a future event. Ini adalah masa depan. There Jesus is, not on a cross now, but he's on a throne. Yesus tidak ada di salib, tetapi dia ada di atas tahta. And here's what the verse says. It says, after these things I looked, and behold, a great multitude which no one could count. Di dalam ayat itu tercatat bahwa kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya.
There they are from every nation and all tribes and peoples and tongues. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. And they're standing before the throne and the Lamb, Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. clothed in white robes, and palm branches were in their hands. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Friends, if you're a Christian, you're going to be there that day. If you're a Christian, you're going to be there that day around the throne. Iya, jika saudara adalah orang pengikut Kristus, engkau ada bersama-sama dengan Kristus di tahta tersebut. Think of all the different languages praising Jesus that day. Pikirkan bahasa yang berbeda-beda secara bersamaan memuji dan menyembah Think of Allah. all the different styles of worship that day. Ya, kita memikirkan bagaimana ada berbagai gaya atau perbedaan mengenai gaya liturgi ibadahnya bersama-sama memuliakan Allah. I think the Africans, boy, they're going to be jumping up and down, you know. Mungkin ada yang melompat-lompat di sana. Maybe the Indonesians will be a little bit more, somber like this. Iya, mungkin karena beberapa orang Indonesia mungkin mereka sangat sungkem, mungkin menunduk begitu. But we're all gathering together to sing praise to Jesus, the Lamb of Dan God. kita semuanya bersama-sama memuji Allah. It's going to be a great day. Itu adalah hari yang luar biasa. It's going to be kind of the final exam of our life, though. Dan mungkin itu adalah merupakan tugas kita yang terakhir. It'll show what we gave our life to. It'll show what we gave our life to this day, Will. Ya, kita akan memberikan hidup kita. Can't bring any money or possessions with you. Kita tidak bisa memberi uang atau apapun yang kita miliki. Your resume of all those great accomplishments doesn't mean anything. Apapun jenis pelayanan kita tidak akan berarti. What if you exchanged some of your life to make sure that every person was accounted for around that throne that Christ had died for? Mungkin kita perlu pikirkan bahwa saudara-saudara ada ketika di masa depan bersama-sama di sana untuk memuji bersama-sama di hadapan tahta Allah. So here's the final slide. Ini adalah slide terakhir. So this took place 2,000 years ago on the left here. Nah, ini adalah sekitar 2000. Revelation 5:9 was 2,000 years Iya, ago. gambar yang terinspirasi dari kitab Wahyu yang sekitar 2000 tahun yang lalu. Revelation 7:9 has not taken place yet. Dan ini adalah Wahyu pasal 7 ayat 9 yang belum terjadi. And now you and I are alive in between these two events. Jadi saudara dan saya hidup di antaranya. Why would we be alive at this time of history? Mengapa kita hidup di muka bumi ini? What an amazing time to be alive. Itu adalah suatu hal yang luar biasa untuk hidup saat ini. God wants us to join him in a partnership. Allah ingin kita untuk bergabung menjadi mitranya Allah. To be a fellow gatherer with him, to gather, to team up with him. We're going to gather all the people he purchased on the cross 2,000 years ago. Ya, kita bersama-sama dengan Allah untuk dengan orang-orang yang ditebus oleh Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. To make sure every purchased one is there around the throne someday. Untuk memastikan bahwa setiap orang yang telah ditebus bersama-sama nanti memuji Allah di hadapan tahtanya. From every tribe, Untuk semua suku, from every tongue, semua bahasa, from every language, and from every nation. ya, dan semua bangsa. And so this talk can feel overwhelming to you. Dan mungkin ini membuat saudara mungkin merasa terkagum. But I think that your pastors and probably some key leaders here can start to help you grow in this area. Ibu gembala di tempat ini dan para pelayan di tempat ini akan menolong saudara untuk bertumbuh. You could impact the world right here from your own church. Untuk menjadi berkat bagi segala bangsa melalui gereja saudara. Right here from your own city. Mulai dari kota saudara. Right there from your own bedroom. Mulai dari kamar tidur saudara. As you pray and ask God to work mightily around the world.
Engkau berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di Let me bumi close ini. in prayer if I could. Ya, mari kita berdoa, menutupnya dalam doa. Lord, thank you that we got to talk about you today. Allah, terima kasih karena kami telah berbicara tentang Engkau hari ini. We got to read verses of Scripture that were right from your lips, right from your heart. Kami telah membaca ayat-ayat yang telah tertulis yang keluar dari hatimu. And you were talking to us. Dan Engkau telah berbicara kepada kami. You weren't talking to others, you were talking to us, Christians. Engkau telah sedang berbicara kepada kami sebagai orang Kristen. You have a plan and purpose for our life. Engkau mempunyai rencana dan tujuan di dalam hidup kami. Expand our mind, expand our heart. Untuk menyediakan pikiran kami dan hati kami. Help us to see what you see. Tolong kami untuk melihat seperti Engkau melihat. To have your eyes and your heart. Untuk melihat, untuk memiliki matamu dan hatimu. To start to have a burden for these unreached people groups. Tolong kami untuk memiliki beban untuk suku-suku terabaikan. Right here in Indonesia. Mulai di sini di bangsa Indonesia. All over Southeast Asia. Dan seluruh bangsa yang ada di negara Asia Utara. And other parts of the world. Dan suku-suku yang ada di dunia yang lain. Use the people in this room. Pakailah orang-orang yang ada di ruangan ini. Use the people in this church Pakailah orang-orang yang ada di gereja ini. to impact the